we were by nature deserving of wrath. So ang atong old nature, kinahanglan pagasilutan. Deserving ta sa wrath, mga igsoon. Pero, verse 4, good news. But because of His great love for us, He made the great turn around. Amen. God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. So, because Jesus Christ has risen from the dead, this Christ made us alive to God. Amen. Nahimot ang alive diya sa Ginoo. So conscious na siya o kung sa akong instruction, conscious na siya sa akong direksyon, kung ano sa akong gusto, o sa akong kabubuton, conscious na siya. But He is now unconscious sa sala. Because He is dead to sin.